Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ituturo sa inyo ngayon yung trending ngayon sa TikTok. Yung Copines or Copines transition sa may Capcut anime edit. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. So huwag na natin patagalin. Let's get it on! Open na natin yung Capcut. Then, click natin yung new project. Then, click natin yung photos. Then, mag-add tayo ng 39 photos, guys. Yan. 39. 21, add. Then, punta tayo sa may dulo. Delete natin yung watermark ni Capcut. Delete. Then, click natin yung add ulit. Mag-add pa tayo ng 18. Yan. Lagyan natin yung anime character natin. Yan. Add. Then yan na guys, 39 photos na lahat yan. Then punta tayo sa may unahan. Then click natin yung add audio. Sounds. Your sounds from device. Then lagay natin yung sounds guys. Lalagay ko na lang sa description box ko yan guys. Download nyo na lang. Yan. Then doon na tayo sa may photo duration. Yan, sa may first photo, 3.9 seconds. Yan, 3.9 seconds. Yan. Then, lakayan natin. Yan. Dalawang daliri. Yan. Then, click, split, click, delete. Yan. Then, 0.1 seconds. Lakayan pa natin. Isa pa. Yan. 0.1 seconds. Yan. Then, sa may third, click, split, delete. Yan, 0.1 seconds ulit. Then, sa may fourth, click, split, click, delete. 0.1 seconds ulit. Yan. Yan. Then, yan guys, kopya nyo na lang or screenshot nyo na lang para mas mabilis yung paglagay nyo ng photo duration. Sakto nyo lang siya dun sa may sounds guys, dun sa may bago tumaas. Para saktong-sakto talaga yung beat. Yan. Sakto nyo lang siya guys. Yan. Then, yan guys. Okay na guys. Then, punta tayo sa may unahan. Yan. Check natin. Then, yan guys, sakto lahat. Then, balik tayo sa may unahan. Yan. Leta natin. Then, click natin yung first photo, combo. Then, lalagyan natin ng trisect 2. Yan. Then, sa duration, 3.9 seconds. Sagad. Check. Then, lakayan natin. Sa may susunod na tayo. Yan, click natin. Animation. Then, click natin yung in. Lalagyan natin ng rock vertically. Yan. Yung pababa. Then, yung susunod. Rock vertically ulit. Sa may tatlong 0.1 guys. Rock vertically. Yan. Then, dun sa may pip, animation, combo. Then, babaguhin na natin. Lalagyan natin ng sway out. Yan. Then, sa may 6, sway out ulit. Sway in naman. Yan. Then, dun sa may
7 sa may 1.0 seconds. Yan, leta natin. Yan. Then animation, combo. Babaguhin ulit natin. Lalagay natin ay zoom 1. Yan. Then, yan guys. Kopyahin nyo na lang or screenshot nyo na lang guys. Yan. Lahat ng animation ng 39 guys. Yan. Then, sa may dulo guys, animation. Click natin yung in. Then, lalagyan natin ng zoom 1. Yan. Then, yung sa may duration, sagad. 1.2 seconds. Check. Then, punta tayo sa may unahan ulit. Maglalagay tayo ng effects. Leta natin. Then, click natin yung back. Then, click natin yung effects. Yan. Then, click natin yung comic. Yan. Then, maglalagay tayo ng pole stars. Yan. Yan. Check. Then, sakto lang natin siya doon sa may first photo. Yan. Yan. Then, lakayan natin. Then, doon tayo sa may 7 guys. Sa may photo 7. Sa may 1.0 seconds. Add effects. Then, maglalagay tayo ng flame 2. Yan. Flames 2. Check. Then, sakto lang natin siya dun sa may photo 7 guys. Yan. Sakto lang natin. Yan. Then, mag-add pa ulit tayo ng effects. Punta tayo sa may party. Yan. Then, maglalagay tayo ng black flash. Yan. Check. Then, sakto lang ulit natin. Yan. Sakto lang natin. Yan. Leta natin. Then, click natin yung flame. Copy natin. Then, move natin. Sa may, lalagyan natin sa may 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sa may 14 guys. Yan. Sa may 1.0 seconds. Yan. Lakayan natin. Sakto lang natin siya guys. Yan. Sakto lang. Yan. Then, copy ulit natin yung black flash. Click. Copy. Then, move lang ulit natin. Yan. Drag natin. Pantay lang ulit natin siya dun sa may photo 14. Yan. Then, magbilang ulit tayo. Lalagyan natin dun sa may photo 22. Yan. Then, click natin. Copy. Then, move lang ulit natin. Yan. Then, yan. 22. Lakayan natin. Then, ayusin lang natin guys. Yan. Sakto lang natin siya dun sa may photo 22. Yan. Then, click ulit natin yung black flash, copy. Then, drag lang ulit natin. Move natin. Yan. Sakto lang ulit natin siya. Pantay lang natin siya. Yan. Then, leda natin. Then, yan na guys yung nagawa natin. Then, play natin. Play na natin. Yan. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now.
Then, yan na guys. Export na natin. Export. Yan guys. Sana may bago kayo natutunan. And thank you for watching. And see you in my next video. Bye-bye.